नमस्कार. दूरदर्शनाच्या ह्या अस्तुरी कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. इश्टानो, अस्तुरी ह्या कार्यावळीन आमी दर वेळा वेगवेगळ्या अस्तुरेन तुमच्या मुखार हाडटात. तांच्या कामाबद्दल, तांच्या आयुश्याबद्दल जाणून घेतात. आयज अशेंच एक व्यक्तिमत्व आमच्या बरोबर आसा जेणे मेडिकल कॉस्मेटॉलॉजिस्ट ते जेणे खूब ल्हान वयाचेरूच खूब ताका अवॉर्ड्स मेळिल्ले आसा आपल्या बरे कामा खातीर. आयज आमी न्ही खूब ट्रिटमेंट करता, हेअर ट्रिटमेंट करतात, स्लिमींग ट्रिटमेंट करतात, लेजर ट्रिटमेंट करतात. पूण ते कशें करप, ताचेर प्रिकॉशन कशें घेवप आनी ते कशे तरेचे ट्रिटमेंट्स असतात, आयज आमकां ते बाय रिझन सांगतले. तर बाय रिझन, तुका ह्या दूरदर्शनाच्या स्टुडियोंत येवकार. तर रिझन म्हाका सांग की तुवें जे आतां एज्युकेशन घेतलां एस्थेटिक्सान, तें खंय घेतलां, तुजें ट्रेनिंग खंय जालां? माझी ट्रेनिंग हांवें बॉम्बेन केला. So after graduation, I did that in Nagpur. So after that, and Bombay गेला for 3 years and थिंगा माझे एज्युकेशन, माझे प्रॅक्टिस बीन सगळे कॉस्मेटॉलॉजी प्रॅक्टिस आनी थिंगाच केला. ओके. तर तुका मेडिकल एस्थेटिक्सानूच करियर करचो, कॉस्मेटॉलॉजीनूच करियर करचो असो कित्याक दिसलो? म्हाका फॅशन खूब लायक आसा. सो म्हाका कितें तरी फॅशनाक कितें तरी करूंक जाय आसलें. बट देन फॉर माय पेरंट्स तेका लायक दे थॉट ऑफ गेटींग मी एज अ डॉक्टर. सो डॉक्टर केलें हांवें. बट देन आफ्टर डॉक्टराक चिंतलें, हांवें कन्फ्यूज जालें की कितें करूंक जाय आतां, लायक यू नो स्पेशलायझेशन. सो म्हाका कोणी तरी सांगलें की दॅट कॉस्मेटॉलॉजी एक फील्ड आसा which is somewhat related to fashion, like fashion no, पण beauty and all no. So ते म्हाका खूब इंटरेस्ट लागले, like it was like nice for me. So हांवें चूज केलें तें. म्हणजे तुका फॅशनान बीन इंटरेस्ट आशिल्लो, ब्युटीन बीन कशें कितें करप आसता तेतून. सो म्हाका सांग की खंयचे खंयचे मेडिकल सर्विसीस ट्रिटमेंट तूं करता? हांव PRP फॉर हेअर, इट्स व्हेरी ट्रेंडींग नाव डेज. आनी ग्लुटाथायोन IV. सो तुवें पळयलें आसलें लायक ऑल दीस फिल्म स्टार बीन सगळे घेता IV ट्रिटमेंट. आनी हांव लेजर ट्रिटमेंट्स. सो लेजर खूब ट्रिटमेंट्स आसा, लायक फॉर स्कीन, फॉर हेअर, टॅनिंग बीन सगळे वयता तितून. एंड हांव स्लिमींग ट्रिटमेंट करता. सो स्लिमींगाचे लायक IVs बीन आसा, सो ते हांव करता. सो पयलेच जेन्ना खंयचो एक पेशंट तुजे कडेन येता तेन्ना तेचे कशें म्हणजे एसेसमेंट कशें करता तूं, म्हणजे कशे तरेन तूं ट्रीट करता ताका? ओके. सो जेन्ना पेशंट येता तेचे प्रॉब्लम्स आसा, बट देन प्रॉब्लम्स खूब टायपाचे आसा, लायक एक्नेज. सो एक्नेज इट्स नॉट ओनली विथ हॉर्मोनल ऑर डॅन्ड्रफ, तेचे खूब रिझन आसा. सो फॉर दॅट आमी फूल कन्सल्टेशन घेता, लायक फूल थरा कन्सल्टेशन, लायक हिस्ट्री, तो आतां कितें खाता, लायक जॉन बीन, सो दॅट ऑल इज इम्पॉर्टंट. सो फूल प्रॉपर हिस्ट्री कन्सल्टेशन घेवन देन आय कॅन थिंक ऑफ कितें ट्रिटमेंट करूंक जाय, कितें ट्रिटमेंट बेस्ट आसतलें ताका. येस. तर म्हणजे कितें तेजी हिस्ट्री, म्हणजे कशें कितें, म्हणजे फॅमिलीन कितें इश्यू आहा काय ना तें तुमकां गरजेचें आसा. हेरिडिटरी प्लेज अ बिग रोल. लायक बॉल्डिंग बीन जाता न्हू, केस वयता. सो लायक इफ युअर फादर इज बॉल्ड एंड 100 लायक 50% चान्सेस आसा की यू विल ऑल्सो बिकम बॉल्ड. आता तुवें म्हटलें पळय की हेरिडिटरी प्रॉब्लम असल्या कारणान बीन केन्ना केन्ना केस वयता. तर तुमची आतां ट्रिटमेंट करता हेअर ट्रिटमेंट, तर हेरिडिटरी प्रॉब्लम असल्यार सुद्दां केस येवपाक शकता ट्रिटमेंटान? हय, पॉसिबल चान्सेस आसा. लायक युजली लायक 20-25 इयर्स लायक सगळे डिजीजीस बीन आतां बेगीन येता, लायक हार्ट अटॅक्स असो लायक 20 इयर्सूनच जाता हार्ट अटॅक्स बीन. So केस लायक they go around 20-25. So but तेन्ना आमी यंग आसा न्हू, so then we can do PRPs and make it strong, like केसाक स्ट्रॉंग करूंक जाता. So there are chances. म्हणजे जितले बेगीन ट्रिटमेंट करता तितले चड बरें एक्चुअली. पण आसा चान्सेस आसा की इफ यू कम आफ्टर 1 year 2 years न्हू, ते हेअर वयता आनी ते आमचे रूट्स आसा न्हू पोल्स, तो तेय बंद जाता. सो देन डायरेक्ट ट्रिटमेंट हेअर ट्रान्सप्लांट करपाचें. हेअर ट्रान्सप्लांट हेअर फ्रॉम इयर टिल इयर. तर म्हाका सांग की जेन्ना एक ट्रिटमेंट करता तेन्ना कशे तरेन तुमी सेफ्टी किंवा हायजीन कशें कितें फॉलो करता तुमी? हायजीन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन मेडिकल फील्ड. सो लायक आमी ग्लव्स, निडल्स, ते सगळे लायक इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन हायजीन पर्पज. एंड मोस्टली लायक ओनली गर्ल्स डोंट कम, बॉयज येता न्हू, सो ते प्रायवसी लायक तेका कम्फर्टेबल फील करपाक जाय. सो ऑल दॅट इज लायक इम्पॉर्टंट इन हायजीन वायज. हय. आनी एवरी टायम अ पेशंट कम्स ते चेंज करूंक जाय ते that cloth bin. So there is all like ते आमी चेंज करता. So that is very important in hygiene purpose, because patient येता with acne,
and then next patient, they'll come with something else. So they, urta, like bacteria has been, na, they urta. So they change, like it's important to change it. सो आता ट्रेंडिंग आसा पळय लेजर ट्रीटमेंट सो लेजर ट्रीटमेंटा बद्दल आमकां सांग. Okay, so lasers, खूप types asa. Okay, so there is laser for hair removal. Okay, that is very trending now because आता like 15-16 years आचे भुरगे ना गर्ल्स तेका PCOD जाता. PCOD आनी ते facial hair ते सगळे ना they become fat, thick जाता. वय. So then तेमी full insecure जाता. They training करचे पडटा continuously every 10 days, 15 days. आजकाल चड कॉन्शियस वय. So for that laser, that is very helpful. They roots full burn करता. So they 90% chances so that it won't come back. Right, so that is one, and then there is for tan removal, pigmentations काडपाक. After 30 years, हांगा सगळे pigmentation dark जाता. Right, so that also helps. Laser helps with that, and it's also helpful for hair growth. It's very helpful for hair also. नॉर्मली कितले सेशन्स घेवचे पडटा? Depending, like from person to person, but approximately 3 to 8 sessions, like depending, like तुका hair लागून like for laser. So depending on that, it takes around 3 to 8 sessions. Right. So it depends on age. फॉर एक्झाम्पल आता पिगमेंटेशन आसा जाल्यार ताका कितले सेशन्स म्हणजे 1-2 सेशनान कितें इम्प्रूवमेंट दिसता? नाही दिसता, like मातशें दिसतलें, but full वचपाक जाय न्हू. So then it takes around 5 sessions, 8 sessions. केन्ना उबेच लागता because they are 60 plus. आणि पिगमेंटेशन आसा त्याच्या तोंडार फॉर ऑलमोस्ट 7-8 years. सो ते भितर बेगीन वचचें ना. खूप सेशन्स लागतले. वय. तर आता ट्रीटमेंट केल्या उपरांत कशे तरेन तेंच्यांनी केअर घेवपाक जाय आफ्टर ट्रीटमेंट? सो आफ्टर ट्रीटमेंट, लायक ट्रीटमेंट केलें, यू कांट टोटली डिपेंड ऑन ट्रीटमेंट. ओके, ट्रीटमेंट केलें आनी आतां बरें जातलें. सो आफ्टर दॅट देर इज ऑल्सो पोस्ट केअर, लायक क्रीम्स लावपाक जाय, फेस वॉश, सनस्क्रीन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो यू डू एनी ट्रीटमेंट, sunscreen lapak you have to compulsory asa. So after that, like bed sheet, pillowcase they change korung jai because you do a treatment with your face like full bone kosha jata, like healing like they have to heal. Infection is जावपाचे chances asa. So you have to take care. And then gym वयता जाल्यार the sweating bin jata. So there are chances for infection. And we touch anywhere. So आमचे हात आर खूप bacteria आणि infection आसा, and then we touch our face. So then all that care घेवंक जाय after that. Post care is very important. ट्रीटमेंट केलो म्हणून जायना, आफ्टर ट्रीटमेंटूय तितलीच कुयदाद घेवंक जाय ना जाल्यार बेस्टूय आसता पण तरी ते वर्स जावपाक जायना म्हणून आपल्यान केअर घेवपाक जाय. And there was this one patient, तो आयलो for tanning काडपाक, hands tanning काडपाक. So and तेका क्रीम दिले, you have to use this morning and night. तो म्हाका सांगतालो की ना म्हाका फक्त नाईट क्रीमूच दिया, आय कॅनॉट पुट इन द मॉर्निंग, सनस्क्रीन लावपाक जायना, हे लागपाक जायना, टायमूच ना. देन यू कॅनॉट कम टू मी एंड जस्ट डू ट्रीटमेंट एंड देन एक्सपेक्ट मिरेकल्स. वय. सो पोस्ट केअर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. लायक वय. तुज्या आतां फिल्डान चॅलेंजींग कितें आसा, म्हणजे तुज्या खातीर एक चॅलेंजींग काम कितें, किंवा खंयचे अशे पेशंट आयला जे तुका खूब डिफिकल्ट, म्हणजे कितें तरी अशें? चॅलेंजींग आय वूड से लोकांक खबर ना की सगळे जातात. लायक टॅटू रिमुवल एक ट्रीटमेंट आसा. सो आफ्टर टॅटू लायक बॉयफ्रेंडाचे गर्लफ्रेंडाचे नांव बरयलें, टॅटू काडले एंड देन ब्रेकअप जाले, दे डोंट नो वॉट टू डू विथ द टॅटू. सो कवर अप करता, बट देन ते काडूंक जाता. सो पीपल डोंट नो अबाउट ऑल दीस ट्रीटमेंट. सो तांकां एज्युकेट, we have to educate them. खूप जाणां बरयता न्हू टॅटू. आतां खूप ट्रेंडिंग जालें ना, व्हॅलेंटायन्स डे बरयता टॅटू. आनी मागीर ब्रेकअप जाले उपरांत तांकां काडपाचें आसता. सो देन ते डायरेक्टली कवर अप करता न्हू, डायरेक्टली डिफरंट टॅटू करता तेजे वयर. सो बेटर दॅन दॅट इज रिमूव द टॅटू ओनली आउट. सो आतां फॉर एक्झाम्पल आतां टॅटूच काडपाचो आसा जाल्यार ताका कितले सेशन्स लागता? अगेन इट डिपेंड्स, लायक कितले डार्क आसा एंड कितले टायम जाले इट इज देर. So approximately it takes around 5 to 8 sessions. Mostly like I can say all the treatments take 5 to 8 sessions लागतात. ओके. सो खंयचे ट्रीटमेंटा बद्दल जो ट्रेंडिंग आसा किंवा अशें त्या ट्रीटमेंटा बद्दल तूं उलोवपाक सोदता? Right now PRP खूप ट्रेंडिंग आहा. PRP is platelet rich plasma. Okay. So it's for hair and skin both. So it's the best anti-aging treatment.
So PRP and कितें करता आमी, we remove your own blood. हां Okay, so and there is a machine called centrifugal machine, the fast वयता. Okay, so PRP tubes आसता, like you know normal like आमी blood test करता ना, the tubes आसा न्हू, so same like PRP tubes म्हणटा तेका. So ते PRP tubean आमी centrifugal machine घालता, and then in that plasma, yellow color plasma separate जाता blood आसन. Yeah, so that plasma is PRP. So ते आमी inject करता on the face or on the hair, and that is the best anti-aging treatment. So for hair, I would say twice in a month, mostly I mean, session Kotta. and it is done for 3 months. पण तो सेफ प्रोसेस Safe process because it's केन्ना your own तशें- blood. ओके पण होय, अशें केन्नाच chemical बीन. म्हणजे सगळ्यांक बेनिफिट्स बरेच मेवता म्हणजे होय, काय mostly. अशें भंय ना ना, ट्रिटमेंटान त्या ना. आणि स्किनूय बरी जाता तितून Skin बरे जाता. तर आयज काल चडशे खंयचे ट्रिटमेंट करपाक सोदता लोक म्हणजे चडशे खंयचे ट्रिटमेंट करपाक येतात तुजे कडेन मोस्टली सगळ्यांक यू नो गोरे जावपाक जाय आनी आमी काळे कोणाक रावपाक नाका. मोस्टली गोवा इज फेमस फॉर बीच चर्च आनी टॅनिंग which is sun. आणि आमचे वत खूब आहा What न्हू गोंयांत. खूब आहा, वय. So everybody is like, you know, they want to remove their tan out. So that is the most common treatment, like, you know, आणि गोरे जावपाक खूब ट्रीटमेंट आसा, like different lasers, chemical peel. So PRP, CRP helps little bit, but so best na. But then still, there are so different treatments गोरे जावपाक. So people want that mostly, like कितें तरी कर, म्हाका अशें दिसोंक जाय. पण बरें दिसपाक जाय. बरें दिसपाक जाय. तर आतां कॅमिकल पिलूय खूब जाणां आतां ट्रेंडींग आसा म्हणजे हांव युट्यूबार बीन पळयता जावं खूब जाणां व्हिडिओ घालता कॅमिकल पिलान अशें पिंपल्स बीन आ जाता सो हाच्या बद्दल सांग म्हणजे कॅमिकल पिला बद्दल सांग पळोवया. Okay, so chemical peel are of different types. Aggressive chemical peel asa and mild chemical peel. So mild chemical peel, it's like best आमी एक serum घालता for 2-3 minutes and then आमी पुसता ते, wipe करता ते. So in that like it helps with pigmentation, pimples, acnes. Okay, so तेचे खूप benefits asa. And then there is aggressive chemical peel. Now aggressive chemical peel is like तुझे acne scars asa or pigmentation, like you know खूप डार्क पिगमेंटेशन आसा जाल्यार ते आमी एग्रेसिव केमिकल पील यूज करता तितून. And for that you have to stay indoor, like you know sun protection, like you cannot go outside and all, you have to stay कितले inside. दीस? For depending like खंयचे पील यूज करता. Yeah, so सो आतां मायल्ड यूज केले जाल्यार mild no problem. हां म्हणजे नेक्स्ट डे सुद्धा भायर गेल्यार काय प्रॉब्लेम तेन्नाच like no तेन्नाच? problem. Yeah, Okay. that is not an issue. Like mostly like break time asa no, like during break time with office time and all, so तेमी येता like माझ्या क्लिनिकान and then they do that within 2-3 minutes जाता no, and then break time like it best use of break time, so they get it done 2-3 minutes आणि वयता. पूण ते डिफरन्स कितें म्हणजे कोणाक तुमी ते मायल्ड यूज करता आनी कोणाक तुमी तो चड स्ट्रॉंग यूज करता कशे तरेचे म्हणजे वय, so strong चड पिगमेंटेड आसल्यार चड स्ट्रॉंग यूज करता. pigmentation, वय. So it becomes like तुझे superficial skin आसा no, top layer of the skin ते burn करता full. Okay, so it is little scary like. वय, तो म्हणजे मनशाक करता आसतना भंय दिसता आसतलो न्हू. because risky asa. जळटा जाल्यार भंय वय, दिसतलें वय, न्हू. वय, risky asa मातशें, but then you have to go to a doctor only for that, certified doctor. ओके Because some of them no तेमी करता घराच, like you know YouTuber पळयता पळयता or आनी. influencers सगळे करता न्हू आतां हां. Instagramar. So they buy it by themselves and they use it and then they burn their skin. And then burning their skin ते मागीर माझे कडेन येता treat करपाक. So better than that is to was doctorship was and get it done properly. पयलेच डॉक्टरा कडेन गेल्यार फायदो आहा फायदो आहा. मागीर चड त्रास न्हू वय. कितें डॅमेज जाल्या उपरांत एटलीस्ट डॅमेज जावच्या पयलीं कुयदाद घेतलेली चड बरी एक्चुअली. वय. आनी आमकां आतां क्विक रिजल्ट जाय आसता न्हू आयज काल म्हणजे आमी पळयता आनी रोखडे करपाक लागता. हय. आनी सगळे इजिली मेळटा न्हू वय. Amazonar आनी सगळे न्हू इजिली मेळटा, मेळटा. सो पीपल टेक दॅट एंड दे यूज इट. आनी खुबशे लोक मागीर कितें कितें सांगता युट्यूबाचेर बीन अशें हय. एप्लाय करूंक जाय तशें मागीर पळयता आनी लोक करता. केन्ना केन्ना सारकें आसता इन्फॉर्मेशन केन्ना केन्ना तें सारकें नासता इन्फॉर्मेशन. And it depends from person to person Oy, also. Now skin acne चे. acne is also like खूप treatment asa, lots of medicines and all. But then the root cause, you know, you should know that root cause किती asa, no? Now the influencer will tell you, ये cream घाल, ये cream लाई, ये cream, ये tablets घे. But then it's not necessary that to, you know, you will get result. सारकें. Oy, and केन्ना side effects ही असता, like if you don't have that problem and you're taking tablet for that, obviously they, you know, by the athletes, like something or the other will come on Reaction reaction. Oy. सो म्हाका सांग आतां खूब जाणांक प्रॉब्लम आहा आयज काल की डार्क स्पॉट म्हण हे मेनली स्कॅर्स किंवा ते पोर्स ओपन पोर्स सो तेजेर कितें सोल्युशन आहा ओपन पोर्स
आनी ते कम्प्लिटली वयता. So open pose is natural. Hmm. Okay, large open pose is not natural. Okay, so large open pose amka, like we can make it smaller by laser treatment, chemical peel. Amka, we can make it shrink it little bit, make it small. And acne scars asat, there it is like a damaged skin now. So teka ami laser or chemical peel korung zaina. Okay, we have to do something called micro needling. Yeah, so micro needling and kede kota ami, there are some small fine needles for micro needling. So they ami puncture kota. So ami aning damage kota skin so that it can heal better. And then when it heals, then it makes proper layer of skin. Okay. And teka it session asa, it's not like one time kele and you will have nice skin, flawless skin. Teje खूप sessions asa. ओके, म्हणजे तितले सेशन्स घेतल्या उपरांत रिजल्ट दिसता. Result दिसता. पण डीप सुद्धा तुजो आता भितर अशें आसता पळय, ते सुद्धा जावपाक शकता. शकता, but then sessions खूप लागतले. हां, म्हणजे Yeah. टाइम लागता Time पण लागता, जाता. होय. म्हणजे आजकाल होप्स आसा लोकांक, म्हणजे Yeah. पयलीं तितलें खबर नासलें न्हू. Yeah. आतां टेक्नॉलॉजी जशी जशी फुडें वयता तशी तशी खुबश्यो गजाली आमकां कळपाक लागता Yeah. एक्चुअली. सो स्लिमिंगा खातीर कितें आसा ट्रिटमेंट? Slimming, we have IV. So IV saline घालता न्हू हॉस्पिटलान. So same thing, but ते सलायनान आमी L-carnitine नावाचें एक इंजेक्शन आसा which helps in weight loss. So ते आमी यूज करता. And what happens in that is आमची metabolism आसा न्हू. So weight, if the person is fat, then metabolism slow आसा तेका. So ते इंजेक्शनान your metabolism becomes faster. So that is one thing we have for weight loss. And we have a machine. There's a machine called Cool Sculpt. Yeah, so Cool Sculpting asa, M Sculpting asa. So gym and वचपाचे गरज ना आता. There is all these machines available. पूण ते सेफ? Safe asa, but then you have to do little workout also along with it. ओके. Yeah, so खूप लोक वयता जिमान from years, but then they have this stubborn tummy fat आणि arms मातशे मोठे असता न्हू, so they want something which will give them better result also. So I don't say that don't go to gym. Gym is also important, and just like side benefit. You can do this also along with it for better results. म्हणजे आता टमी फॅट्स आसा जाल्यार कम्प्लिटली वचपाक शकता होय. स्लिमिंगान. Yes. ओके. But again sessions लागतले. सेशन्स लागता, Yes. स्लोली ट्रीटमेंट slowly जाता. वयता, वय. पूण आतां स्लिमिंगाकूच येता आसतलें न्हू, लोक मोठे जावपाक बी तशें येता. केन्ना येता, but तशें then आसा that is- treatment? ना, तेका ट्रीटमेंट ना. तेका but for खावपाक. डायट वय डायट दिता. तूं डायटिशियनूय न्हू, हय. तुवें कोर्स केला. सो Yes. डायटिशियनाचो कितलो फायदो जाता तुका जेन्ना तूं आतां ट्रीटमेंट करता पळय, तेजो तुका ह्या फिल्डान कितलो फायदो जाता? See, any treatment, hair, skin, slimming, any treatment, diet plays a big role. Okay, so acne asa zalyar, you also have to follow a strict diet, like oily food, all these green vegetables and all that. There's chocolate diet asa, it's very important. Yeah, so health also depends on diet. Yes, so it plays a big role. Like it has helped me a lot in my field. हां, म्हणजे तुजें डायट इम्पॉर्टंट आसा. Yes. म्हणजे भायले जर स्कीन बरी आसतली जाल्यार भितरल्यान पयलीं मनीस सारको आसचो Yes. पडटलो, क्लीन आसचो पडटलो. So exercise, health, exercise, diet. Important. Yeah, all this it's a package basically. Sogle a balance dorung zai. If you're just maintaining diet but not doing exercise or not following a proper routine, you're unhealthy in a way. सारकें. Yeah, so sogle balance dorung सगळें. zai. Yes. सगळे आपले बॅलन्स दवरपाक जाय. सो म्हाका सांग की आतां ट्रिटमेंट्स आसात सगळे, पूण काही लोकांक घरा कडल्यान ट्रिटमेंट म्हणजे आपले होम रेमेडीज बीन अशें कितें आहा म्हणजे जे घरा आमी केअर घेवपाक शकता नॅचरल? Okay, so home remedies, I would say for skin, like skin, hair, I would sangta. हां, सांग सगळे Yeah, सांग. so that is like, I always promote home remedies as the best remedies. Garage मेवता तोका, something, go for it. बरी गजाल दोतोर सांगता. दोतोराक एक्चुअली पेशंट जाय आसता न्हू, दोतोर अशें. But I promote home remedies also. Like I was sangta like cream asa, but then also at the same time, you can drink this something at home, help kota te, it's beneficial. So it's always good. So for skin, we can try Manjishta. Manjishta nawache ek plant asa. Yeah, so for that, Manjishta powder मेवता, Manjishta stem आणि roots मेवता. Okay, so powder you can directly put on your body whenever like pigmentation asa जाल्यार directly लावपाक जाता. But then Skin लावपाचें. yeah, but then best thing is तेजे tea करपाक.
so like you can just boil it in the water and then consume it in the morning. So ते best. Like स्किनाचे कितें प्रॉब्लम आसा, weight loss जावपाक जाय, so then that is the best thing. Yeah, for hair I would say flaxseed. Flaxseed alsis कितें तरी म्हणटात ताका, brown color आसा. फ्लॅक्सीड So that is very good. That is good for skin also. That is good for hair also. म्हणजे कितें करपाचें तेजें? तेजे बॉयल करूंक जाय वॉटरान आनी फ्लॅक्सीड मातशें तें जेल टायप भायर येता. या लायक like jelly कशें. Yeah, so like that it becomes, the water becomes a little jelly type. आणि ते लावपाक जाय तर हे केसाक on the face you can just apply it. म्हणजे कितलो टाइम? ना वॉश करूंक जाय नाका, like you just keep it over there overnight, when like just जाता? keep it. वय, you don't have to wash it again. ओके. Yes, म्हणजे त्याचे बेनिफिट्स आहा. benefits आसा. वय, Smooth जाता Skins, आसता. वय. ओके. So cares, you don't have to apply conditioner also. ते use केल्यार you will come to know a lot of difference. Flaxseeds. Flaxseedan. वय. ओके. तर आता खुबशा एजीचे लोक तुजे कडेन येता आसतले, पूण अशे 15 वर्सांचे 18 इयर्साचे बीन भुरगीं अशीं येतात, धाकटी भुरगीं अशीं. Why येता because 15, 16 like teenage, puberty. So ते acne's been pimples. नय pimples. So ते सगळे येता न्हू. So तांकां कितें जाय आसता पिंपल्सांक ट्रीट करपाक? mostly pimples, because puberty hit, like once puberty hits, pimples येता. So mostly is because of pimples. Otherwise weight gain, because below 18, 19 they are खूप thin असता. आणि ते फास्ट फूड बीन आता Fast food, आजकाल चड वय. खाता न्हू आमी. Yes. So म्हणटकीर ते वेट गेन जाता बेगीन. Yeah. सो ते रिजन आसता. yeah. सो म्हाका सांग की आतां हेअर ट्रिटमेंट कितें आहा, म्हणल्यार एक्झॅक्ट आतां हेअर लॉस जाता मनशाक जाल्यार तेचेर कितें ट्रिटमेंट करचो तेंच्यांनी? PRP एक आनी PRP कितें आहा? आसा, GFC आसा, growth factor concentrate, same like PRP, but if you compare growth factor concentrate GFC ते बरे आसा as compared to PRP. ओके. हय. आनी लेजर ट्रिटमेंट, सो लेजर ट्रिटमेंट लायट आसा लेजर, सो ते आमी यूज करता. सो मोस्टली वी डू इट टुगेदर, लायक PRP केल्यार और GFC केल्यार आमी ते लायटी घालता आफ्टर दॅट, आफ्टर द प्रोसिजर इज डन. हां. येस. आनी नॉर्मली कोणाक हेअर लॉस जायना, पूण तरी आपले केसांची केअर घेवपाक जाय, म्हणल्यार इन फ्युचर कांय डॅमेज जावपाक जायना किंवा तसोच वॉल्यूम उरपाक जाय जाल्यार तेणें कितें करपाचें? म्हणजे कसलो ट्रिटमेंट घेवपाचो? म्हणजे प्रॉब्लम काय ना, स्टील थोड्यांक केअर घेवपाची संवय आसता न्हू तशी. So mostly treatment like you can go for multivitamin tablet. Yeah, others गरज ना जाल्यार कित्याक simply थोडे जाणां म्हणजे हे सेल्फ कॉन्शियस आसा जाल्यार म्हणजे इन फ्युचर आनीक जोडोंक जायना म्हणून स्ट्रॉंग उरपा खातीर फॉर you can try एग्जांपल PRP. Yeah, PRP strong करता केसाक. So there is no side effect as such, no. So you can try PRP. वय. म्हणजे स्ट्रॉंग दवरपा खातीर. वय. अदरवायज लायट आतां Amazon मेळटा ते लायट कोम, लेजर लायट कोम. सो ते हाडपाक यू कॅन बाय दॅट इजिली ऑन Amazon आनी ते यूज करूंक जाता. सो हेअर थिक आनी लस्ट्रस शायनी उरता. ओके. तर आतां खूब जाणां आयब्रो करता पळय, आयब्रोचे ट्रिटमेंट करता पळय, ते कितले वेळा खातीर उरता आयब्रो ट्रिटमेंट? आनी तेवूय सेफ ते, आनी म्हणजे हे कितले लायफ टायम उरता ते काय आयब्रो थोडे म्हटल्यार टायम? ते सेमी परमनंट मेकअप हां. ओके. ना, लायक सेमी परमनंट मेकअप ते जाता. हय. ओके. सो ते हांव करिना. ओके. म्हणजे तेजे आतां खूब जाणां ते ट्रेंडिंग जाला न्हू, खूब जाणां ते आयजकाल आयब्रोज करपाक लागला. सो ते डिफरंट लायक वय ते पार्लरान करतात मोस्टली. सो आतां कोणाचे पातळ आहा आयब्रोज जाल्यार कितें आहा तेका वखद कितें आहा? खूब जाणांचो मेजर प्रॉब्लेम ते नॅचरल म्हणजे काय ऑयल बीन कितेंच ना अशी? नो, मोस्टली ना. लायक आमचे नो वेन वी आर बॉर्न ओनली ते लायक कन्फर्म आसा ते अशेंच आसा, लायक बारीकच आसतले. इफ यू वॉन्ट टू चेंज दॅट देन हेअर ट्रान्सप्लांट करचे पडटले. लायक यू कॅन ट्रान्सफर द हेअर. ऑयल्स बीन दाखयता पळय, पूण काय नासता तशें नासता. नो, मोस्टली नो. म्हणजे लावन काय फायदो ना अशी पळोवपाक गेल्यार. म्हणजे आमी म्हारग केन्ना केन्ना ऑयल बीन कोण म्हणटा कॅस्टर ऑयल, केन्ना केन्ना ती खूब एड्स येता. कॅस्टर ऑयल इज गुड, बट ते थिक करता. सो इफ इट इज थिन, सो ते थिक जावचे ना, अशें थिक जावचे ना. बट हेअर तुजे थिक जावपाक शकता. या, सो दॅट इट कॅन मेक डिफरन्स. बट अगर इफ यू हॅव लायक बारीक आयब्रो ते मोठे जावचे ना आपुणूच. ओके. सो यू हॅव टू डू हेअर ट्रान्सप्लांट. करूंक जाय जाल्यार हेअर ट्रान्सप्लांट करचे पडटले. कित्याक तो मेजर प्रॉब्लेम म्हणजे खूप जाणांक आजकाल जाय आसता न्हू, सगळीं जाणां म्हटले आयब्रोज आजकाल सगळ्यांक बरे जायना आपले. अदरवायज मेकअप वय ते मेकअप नॉर्मली. तर म्हाका सांग की आतां खूब जाणांक मोल्स आसता, ताचेर कितें ट्रिटमेंट?
So moles is a very common problem, and it is hereditary, like mostly like mother, father has it, then you can also get chances asa yopak. So after 28, 29, आम्ही जाणटे जाता. So that is like a sign, तू जाणटे जाता आता. So it starts coming over here, mostly on the neck and all. So ओके, म्हणजे ते एजीक लागून येता. aging लागून, वय. So it's aging is one cause, and the other cause is just scientific, like melanin आमच्या स्किनार melanocyte एक प्रोटीन असता. So ते वाटता, cluster जाता. So because of that, तेका जागो मेळना न्हू खंय वचपाक. So ते भायर येता, and then जेन्ना ते भायर येता, ते it becomes a little black. Why? So that doesn't look nice, they come to remove it. Why? So we remove it with laser, or we have something called electrocautery. So they burn kotta. So then it doesn't come back again. But then it is something natural, so it will not come here. It won't come here, but it will come here after few months or few years. So the chances are. म्हणजे त्या जाग्यावर काढला त्या जागेवर ना जातलो, पण दुसऱ्या जाग्यावर येवपाक शकता. So that's a natural phenomenon. We ते change करूंक जायना. चालू असतले ते. ओके, तर तुका अवॉर्ड्स मेळ्ळा. तो अवॉर्ड्सां बद्दल तुझ्या सांग. हे म्हाका लास्ट इयर मेळ्ळें 2024, and it was for business entrepreneur women. So like जेन्ना एक Go Women asa ek. So जेन्ना तेका they came to know about me, like I'm young asa, and something like I've started something by myself. So they called me and told me like we'll like to give you this award. So म्हाका emerging category award मेळ्ळें तेका. And the second one is from Femi Times. So they like somebody young, again young, like somebody motivating. Boy, motivating like young generation. So teka like म्हाका the second award मेळ्ळें, Visionary Woman Award. सो कशें दिसलें आनी घरच्यांनी कशें रिएक्शन असलें तुका, म्हणजे इतल्या ल्हान वयाचेर तुका अवॉर्ड्स मेळटा, आपले भुरगे वयर सरता, तेन्ना घरच्यांचें कशें कितें आसलें? It felt nice, proud. And it felt like my mother father's proud of me. So it felt nice, and more than that I think I want to motivate, like you can start something at a young age. I want to motivate them, like maka ek schoolani apoyla for motivating them. Yeah, so at the very young age, if you have something like a vision, like ye korung jai, so it is good, like you can achieve it at a young age also. And mostly like ata like you have to reach 40 to achieve something in your life and all. So it's not like that. Even if you have that dedication, any age you can achieve it. तशें. सो तुज्या घरच्यांक जाय आसलें तूं कितें तरी करपाक, डॉक्टर जावपाक जाय आसलें न्हू. सो आनी तुका फॅशनान, सो दोनूय तुवें मिक्स करून आपलो करियर घडयलो आनी तितून तूं खूश आहा. तर म्हाका सांग की खूब वेळार ट्रिटमेंट करता पळय तेन्ना बरो रिव्यू जो पेशंटा कडल्यान येता तेन्ना तुका कशें दिसता आनी कितें असो रिव्यू येता तुका लोकां कडल्यान? सो द बेस्ट फिलींग इज जेन्ना लायक मेलास्मा आसा जाल्यार, डार्क अंडर आयज आसा जाल्यार तेजे कॉन्फिडन्स कमी जाता, लो जाता. So then after the treatments, you can see that confidence also growing. So it is very nice, like somebody is feeling nice in their own body. And एक patient asle, so she was feeling very low because तेजे daughter आणि husband asa, they were not taking her anywhere out because of that under eye dark circles. So तेजे confidence खूप low झाले. And then she started coming for treatment, and तेजे confidence she boosted the confidence. So that experience, that achievement, it felt very nice, like trying to do something good for others. लोक खुश जाता, लोकांक स्माइल दिता तो एक एक्चुअली ट्रीटमेंट करून. तर म्हाका सांगा, आजकाल खूप जाणांक ग्लो जाय आसता फेसाचेर, ग्लो तोंड दिसपाक जाय, ग्लोईंग स्किन दिसपाक जाय, त्याच्या खातीर कितें ट्रीटमेंट? ओनली फॉर ग्लो? Only for glow खूप treatment asa. One is PRP, one is glutathione IV. So glutathione IV ते खूप trending asa आता, because that is like directly bloodstream an आमी glutathione IV घालता. So glutathione tablets मेळता marketan, effervescent tablets and all, but ते इतले effective ना, okay, because it goes to your digestive system. So digestive system, like if you're taking 500 mg of glutathione, so you can say like
only half consumed जातले, half affect जाता skinner. But then if you're doing glutathione IV, that is directly in your blood. So they 100% full use jata. Yeah, so that is something which is very trending for glow. And glutathione IV is not only for glow, that is for overall health, like liver function, mood swings. They sogle, it's overall health benefit. Yeah, and then chemical peel asa for glow. हायड्राफेशियल Hydrofacial asa, yeah. Hydrofacial is something which is very trending Trending, nowadays. हय. So that also like it hydrates, glow lagun, yes. पण तो कितलो टाइम रावता See, usually like after first session, it can say around 15 days asta. आसता Yeah, but then if you want for long lasting, it took a session, every घेवचे month, पडटा. maintenance, yeah. इफ आता कोणे हायड्राफेशियल केलो आणि केअर घेतलो जाल्यार तो ग्लो उरपाक शकता काय वयतलोच तो It depends, like, on your lifestyle and all, no? Like if you are somebody who is roaming a lot in the sun, so the chances kami asa. Yeah, so it depends from person to person to also, person. yes. सो आता तू जेन्ना हे ट्रिटमेंट करता तेन्ना अशें कितें डिफिकल्टीज येता तुका Difficulties mostly like in Goa, no? Sogle easily meona. So that is one biggest difficulty in Goa, practicing in Goa. Sogle saman Bison, like Delhi sun, Bombay sun, arche हाडचें patta. पडटा So that is one difficulty I face in Goa. Yes. सो पण आतां लोक विश्वास करता म्हणजे थोडे लोक भिता पळय ट्रिटमेंट करपाक तशें तर आतां दिसता तुका कितें लोक ट्रस्ट करपाक लागल्या चड Yeah, trust, yeah. But then, mostly like sogle parlor and, all the big parlors and even they have started using lasers. आं Yeah, so they me beta like, are you really a doctor? They sata maka like, are you really a doctor? Doctor. Like, why doctor asa? I am a doctor. So yeah, so people, you have to gain trust. Yeah, and then they me olaita, after consultation and all, they they come to know, okay, yeah, she knows what she is doing. So then they me trust करता, like, then तशें Yeah. म्हणजे पेशंटांक कम्फर्टेबल Comfortable करप करपाक. गरजेचें Yes. आनी आयज काल खूब पेशंटांक क्युरियोसिटी आसता न्हू तुका पेशन्सूय आसपाक जाय एज अ डॉक्टर Yeah. कारण आयज काल खूब जाणांक खूब क्वेश्चन आसता आनी कोणाचोय स्कीन आसूं हेअर आसूं प्रत्येक मनीस कॉन्शियस आसता Yes. सो 100 क्वेश्चन आसतले सो तोय पेशन्स तुज्या भितर Patience, आसचो पडटा होय. आसतलो And mostly patients पहिलेच रिसर्च करता लायक सगळे मेवता न्हू केवता. आतां गुगलान इंस्टाग्रामार तो सगळे लायक दे रिसर्च आनी सगळे देवर सम पेशंट दे रायट क्वेश्चन्स एंड दे कम लायक हे सगळे विचारूंक जाय म्हाका फोन विचारता म्हाका लायक लायक एन इंटरव्यू ओवर देर बेश्टे फनी क्वेश्चन म्हळ्यार तूं केन्ना इरिटेट जाता लोक क्वेश्चन करता तेन्ना अहे ना. कितले क्वेश्चन करता अशें भितरल्यान जाता आसतलें नो नॉट रियली सांगपाकूय शकना न्हू लोकूय बट नो पण it's आयज काल nice like तुजो interview जाता आसतलो लोकांचो. but it is nice like तेमी रिसर्च करून येता जाल्यार it's like half knowledge they know but No. half knowledge is bad but it is गुगलाचेर nice. बीन मेवता न्हू आयज Yes, काल ते yes. सगळे फायंड आउट करून येता आसतले Hmm. सो म्हाका एक मेसेज तूं लोकांक कितें दिवपाक सोदता एक मेसेज तुजे कडल्यान See, skin, hair, slimming, हे सगळे आमचे we portray that. So I always say that our body is like a visiting card. So जेन्ना तूं येता आनी तूं उलयता so you will see me first, how I portray myself. So ते care घे, you take care of it, keep it maintained. So always take care of yourself, your diet, your exercise, your maintenance of the skin and hair and all. Everything plays a big role in portraying yourself. So yeah, that is my message. So take care. हां म्हणजे सगळ्यो गजाली तुवें केअर घेवपाक जाय आनी एक एज वाडटा तशी मनशान आनीक केअर घेवपाक जाय आयज काल Yeah. जर तुका हेल्दी रावपाक जाय जाल्यार तुवें ती केअर घेवपाक स्टार्ट करपाक जाय Yeah. एक्चुअली At a young age. हय Yes. सो खूब बरें दिसलें तूं हांगा आयलें आनी तुवें खुबश्यो ट्रिटमेंटा बद्दल आमकां सांगलें लोकांकूय खुबशे डावट आसतले जे तुजें आयकून तेंचे डावटूय क्लियर जाला आसतले हेअर ट्रिटमेंट म्हण स्कीन ट्रिटमेंट म्हण स्लिमींग ट्रिटमेंट म्हण जे आयज काल चड लोक करपाक सोदता Yeah. सो खूब खूब देव बरें करूं तूं वेळ काडून आयिल्ल्या बद्दल दूरदर्शना कडल्यान खूब खूब देव बरें करूं Thank you.